automatic transmission guys. Guyod ni guys, guyod dara guys oh. Ating bar guys oh. Good guys. Di ko no maguyod ang automatic transmission. Pero kani oh, automatic na. Neutral lang ninyo nya i-onin yung yawi. Good. Oh, i-onin niyo, ignition on. Nya shift ninyo sa neutral. So tanawa oh, guyod gayo na. Atong unit Nissan Terrano. Old model siya guys, pero automatic transmission siya. Sa una, wa na nila giguyod kay di ko na maguyod ang automatic, pero kani oh. Pero di man yun ni edit ni. Dia si chip mechanic ari guys oh. Cara guys oh. Muli pagkitan nga mechanic guys. Mamirahay po ni guys. Mamirahay tandi ni guys. Okay, thanks for watching. Chip mechanic.